Buenas noches, amada familia de Dios. Good evening, beloved family of God. Qué gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta noche. What a joy to be able to share with you tonight. Gracias por acompañarnos a esta semana de nuestro campamento virtual de nuestra Thank you for conferencia. sharing with us through this week of a virtual camp meeting for the Y conference. estamos muy contentos de poder saludarles a aquellos que están conectados con nosotros. And we are very happy to greet those of you connected with us. Buenas noches, Esmeralda. Good evening, Pastor Cruz. It's a pleasure to me to be with you tonight. Es un placer estar con usted también esta noche. Vamos a abrir el texto bíblico en esta hora Let's open the Bible text. en San Marcos capítulo 5, verso 21 al 24. The book of Mark, chapter 5, verses 21 to 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, Now, when Jesus had crossed over again by boat to the other side, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. a great multitude gathered around him, and he was by the sea. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by Y name. luego que le vio, se postró a sus pies. And when he saw him, he fell at his feet Y le rogaba mucho diciendo: and begged him earnestly, saying, Mi hija está agonizando, My little girl lies at the point of death. ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Come and lay your hands on her, that she might be healed, and she will live. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and pressed around him. Vamos a orar. Let us pray. Querido Dios y Padre amado, Father in heaven, estamos muy agradecidos por tu amor hacia nosotros. we are thankful for your love to us. Abrimos tu palabra buscando bendición. We open your word seeking a blessing. Abrimos tu palabra buscando sanidad. We open your word seeking healing. Abrimos tu palabra buscando libertad para nuestros corazones. We open your word seeking freedom for our hearts. Háblanos en esta hora, Talk to us tonight. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Una de las cosas que encontramos en el texto bíblico One of the things that we find in the Bible text es que cuando el ser humano tiene dificultades, is when human beings have difficulties, cuando el ser humano pasa por crisis, when people go through crisis, tiene que entender que hay un solo lugar donde puede ir a encontrar la they bendición. have to understand there's only one place where you can seek the blessing. Y se llama Cristo Jesús. And that blessing, that place is Jesus No Christ. importa la situación que esté pasando en tu matrimonio. It doesn't matter what situation you're going through in your No marriage. importa qué situación esté pasando tu iglesia. It doesn't matter what is happening in your church. No importa qué situación esté pasando tus hijos. It doesn't matter what situation you're going through with your children. Todas las respuestas a las crisis están en Jesús. All the answers to the crisis are found in Jesus. Y este hombre llamado Jairo, And this man called Jairus, que era líder de la iglesia, he was a leader of the church. nos aclara un concepto a nosotros que muchas veces olvidamos. He clarifies a concept to us that sometimes we tend to forget. Que solamente a gente mala le pasan cosas That malas. only bad people go through bad situations. Que solamente a gente que hace acciones malas le pasan cosas desagradables. That only people that take bad decisions or bad actions, they go through bad situations as well. Pero Jairo era un líder de la iglesia. But Jairus was a leader of the church. Oraba en la iglesia. He prayed in the church. Cantaba en la He iglesia. sang in the church. Predicaba en la He iglesia. preached in the church. Era parte del liderazgo de la He was iglesia. part of the leadership of the church. Y ahora su hija se está muriendo. And now his daughter is dying. Y muchos de nosotros pensamos que el enemigo ya no nos ataca. And a lot of us think that the enemy will not attack us. Que cuando somos bautizados ya el enemigo no tiene ningún derecho a acercarse a That nosotros. when we get baptized, the enemy doesn't have any right to come to us and attack us as well. Pero a gente que trabaja para Dios, But people that work for a gente God, que predica el mensaje de Dios, people that preach the a message of gente God, que lleva esperanza a otros corazones, people that take hope to other hearts, también le pasan cosas they malas. also go through bad situations. Y Jairo ahora se encuentra en una encrucijada, And now Jairus is in a crossroad porque ahora él sabe
Because now he knows dónde está la solución a su situación, where the solution to his problem is. pero sus compañeros del liderazgo de la iglesia, But his partners in the leadership of the church, los amigos escribas y fariseos, his friends, the Pharisees and the scribes, le habían dicho que no podían acercarse a Jesús. they told him, you cannot come close to Jesus. Y encontramos esa misma frase todavía usada hoy en día. And we find the same phrase today. People are using the same phrase today. Tú no puedes acercarte a Jesús porque tú eres un pecador. You cannot come close to Jesus because you are a Tú no sinner. puedes acercarte a Jesús porque eres una lesbiana. You cannot come close to Jesus because you are a lesbian. Tú no puedes acercarte a Jesús porque eres un homosexual. You cannot come close to Jesus because you're Tú no homosexual. puedes acercarte a Jesús porque eres un drogadicto. You cannot come closer to Jesus because you're drug addict. Tú no puedes acercarte a Jesús porque eres una prostituta. You cannot come close to Jesus because you're a prostitute. Tú no puedes acercarte a Jesús porque caíste en adulterio. You cannot come close to Jesus because you committed adultery. Pero esa gente, al igual que Jairo, But these people, the same way as Jairus, necesitaban de Jesús. they needed Jesus. La iglesia necesita de The Jesús church needs Jesus para que aprenda a ver a los demás como los veía Jesús. to learn to see other people the same way A Jesus sees Jesús, a them. Jesús no le importa que tú seas afroamericano. Jesus is not concerned whether or not you're an African A Jesús no le American. importa que tú seas americano nativo. Jesus doesn't care if you're a Native A American. Jesús no le importa que tú seas hispano. Jesus doesn't care if you're A Hispanic. Jesús no le importa que tú seas asiático. Jesus doesn't care if you're Asian. A Jesús no le importa que tú vengas de las islas. Jesus doesn't care if you come from the A islands. Jesús no le importa que tú vengas de una vida de un pasado pecaminoso. Jesus doesn't care if you come from a difficult, dark past. A Jesús solamente le importa que tú vengas a Jesús. Jesus' only concern is that you come to him, that you come to Jesus. Y hoy nosotros tenemos como iglesia que venir a Jesús. And today as a church, we have to come to Jesus. No solamente el pecador tiene que acercarse a Jesús. Not only the sinner has to come closer to Jesus, La iglesia tiene que acercarse también a the Jesús. church needs to come closer to Jesus. Si nosotros estamos pensando que todo va a ser lo mismo cuando regresemos hace año y medio atrás, If we are thinking that everything is going to be the same as it was a year and a half ago, estamos muy equivocados. we are totally confused. Necesitamos ahora una iglesia que ame al pecador más. We need a church that will love the sinner Una even iglesia more. que entienda más al pecador. A church that will understand the sinner more. Una iglesia que se ponga en el zapato del pecador y el adorador que viene a estar A con church that nosotros. will be able to place itself on the shoes of the worshiper that comes and the sinner that comes to church. Tenemos que entender claramente y sacar los preconceptos de nuestra mente. We have to understand clearly and remove from our minds our preconceived ideas. Jairo tenía ahora un problema, una batalla en su mente. Jairus had a battle fighting in his mind. Tenía que obedecer a los escribas y los fariseos o buscar la sanidad de su He hija. had to obey the Pharisees and the scribes or seek a healing in Jesus. Y nosotros tenemos hoy en día también esa misma batalla. And we also have the same battle going on today. ¿Voy donde Jesús o me mantengo en el trabajo trabajando en el sábado? Do I go to Jesus or do I go back and work on the Sabbath? ¿Voy donde Jesús o pago mis taxes correctamente? Do I go to Jesus or do I go to or do I pay my taxes the way it's supposed to ¿Le do? creo a la sanidad de Jesús o creo en los decretos negativos del médico de cabecera? Do I believe the healing of Jesus or do I believe the family doctor? Y Jairo, gloria a Dios por eso, le creyó más a Jesús. And Jairus, praise the Lord for that, he believed Jesus. Y todo lo que pasa en la vida de Jairo después del versículo 22 And everything that happens in Jairus' life, after verse 22, es que Jairo le dio prioridad a Jesús. is that Jairus gave Jesus the priority. Nosotros tenemos que dejar de pensar en las personas. We have to stop thinking about the people. Nosotros tenemos que dejar de pensar en lo que dicen las personas. We have to stop thinking about what people are Tenemos que thinking. dejar de vestir pensando en las personas. We have to stop dressing according to what people say Tenemos we que have to dejar de dress. predicar no buscando la aprobación de la gente, sino la unción de Jesús. We have to stop preaching instead of seeking the approval of people to look for the approval of Jesus. Y Jairo viene
viene donde Jesús ahora, And Jairus comes to Jesus y now. cuando llega donde Jesús da 3 pasos que la iglesia y hoy tú y yo tenemos que dar. And when he comes to Jesus, he makes 3 steps that the church, you and I, have to do as well. Paso número 1, Number 1, versículo 22 en la parte final. verse 22nd on the last part. Y Jairo, cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. And behold, and Jairus saw Jesus and fell at his feet. Eso significa That means que Jairo estaba declarando a Jesús como superior a él. that Jairus was declaring Jesus superior than he was. Cuando usted se postra delante de alguien, lo está reconociendo como superior. When you kneel down in front of somebody, you are recognizing that person as something superior than you are. Jairo estaba reconociendo que la sanidad de su hija estaba en ese hombre donde él se estaba postrando. And Jairus was recognizing that the healing of his daughter was on that man that he was worshiping. Y luego dice el verso 22 que luego que Jairo lo vio y se postró a sus pies, And then the verse says that after Jairus saw him and felt at his feet, el versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo. verse 23, and begged him earnestly, saying, ¿Cuándo fue la última vez que tú le rogaste a tu Dios? when was the last time that you begged Jesus, that you begged your God? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste de rodillas rogándole a Dios por tu matrimonio? When was the last time that you fell on your knees begging God for your marriage? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste de rodillas rogándole a Dios por la sanidad mental y espiritual? When was the last time that you fell at God's feet, at Jesus' feet, begging him for the sanity, for the healing, the mental healing of your family? ¿Cuándo fue que te tiraste de rodillas y le rogaste a Dios por la unción en tu iglesia? When was the last time that you fell at his feet and you begged him for the anointing of your church? Por lo tanto, Jairo le está diciendo a Jesús antes de mencionar cualquier palabra, So Jairus is telling Jesus before he even mentioned anything, tú eres mi sanador, you are my tú healer. eres mi solución, You are my tú eres solution. mi esperanza, You are my hope. tú eres mi bendición, You are my tú eres blessing. mi libertador. You are my liberator. Y entonces dice el versículo 23, le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. And verse 23 said that he begged him, saying, my daughter is at the point of death. Agonizando significa Agonizing means que ya no queda casi nada de vida. that she's almost gone, that there's no life, almost no life Agonizando left. significa que se está acabando la respiración. Agonizing means that she hardly breathes. ¿Cuántas personas están agonizando hoy en día? How many people are agonizing today? ¿Cuántos matrimonios están solamente respirando profundamente, pero saben que ya se están muriendo? How many marriages are barely breathing, but they know that they are at the point of death? ¿Cuántas iglesias se están muriendo poco a poco en un protocolo y en una programación sin ningún sentido solamente para cumplir el calendario de una iglesia? How many churches are dying just because they want to fulfill a protocol, a ceremonial thing in the church, program in the church? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos agonizando. And a lot of times we don't realize that we are agonizing. Es cierto, conocemos el Salmo 23. Yes, we know Psalm 23. Es cierto, conocemos el Salmo 91. Yes, we know Psalm 91. Es cierto, conocemos el Salmo 121. Yes, we know Salmo 121. Es cierto que conocemos el himno número 1. Yes, we know the hymn number 1. Es cierto que conocemos el himno número 3, Holy, Holy, Holy. Yes, we know the song Holy, Holy, Holy. Es cierto que conocemos el himno Más allá del sol. It's true that we know we're familiar with the song Far Beyond the Sun. Pero estamos agonizando. But we are agonizing. ¿De qué nos sirve conocer textos de memoria? What good does it do to memorize all these ¿De qué texts? nos sirve conocer el Salmo 23 What good does it do to know and be familiar with Psalm y 23? no conocemos al pastor del Salmo 23? So we know the psalm of the pastor, but we don't know the pastor of the psalm. Entonces eso significa que estamos agonizando. So that means that we are Y agonizing. cuando alguien está agonizando tiene una sola And when opción. someone is agonizing, it only has one option. Diga conmigo una sola opción. Say with me, one option. Diga conmigo una sola opción. Say with me, one option. Diga conmigo una sola opción. Say with me, one only Una sola option. opción para tu matrimonio. One only option for your Una marriage. sola opción para tus hijos. One only option for your Una sola children. opción para tu familia. One only option for your family.
Una sola opción para tu trabajo. One only option for your Una sola job. opción para tus One finanzas. only option for your Una sola finances. opción para tu One iglesia. only option for your Una church. sola opción para el pecador. One only option for the Una sola sinner. opción para ti. One only option for you. Ven a Jesús. Come to Y Jesus. por eso Jairo viene a Jesús And that's why Jairus y comes le to dice, Jesus. mi hija se está muriendo. And he says, my daughter is at the point of death. She's dying. Jairo no viene a Jesús creyendo, bueno, yo no sé si él la va a sanar. Jairus doesn't come to Jesus saying, well, I don't know if he's going to be able to heal Jairo her. viene a Jesús sabiendo seguro que había sanidad en Jesús. Jairus comes to Jesus having the certainty, the assurance that there's healing in Jesus. Jesús sana a sus hijos de la pandemia. Jesus heals her children from the pandemic. Jesús sana a sus hijos del cáncer. Jesus heals his children from cancer. Jesús sana a sus hijos del SIDA. Jesus heals his children from HIV. Entonces Jairo viene a Jesús y le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. So Jairus comes to Jesus and tells him, my daughter is agonizing. Come and place your hands on her. Y yo sé que mi hija vivirá. And I Amén. know that my daughter will live. Amen. Cuando yo sé que Jesús viene y toca mi mente, When I know that Jesus comes and touches my cuando mind. Jesús toca mis emociones, When Jesus touches my cuando emotions. Jesús toca mi cuerpo, When he touches my cuando body. Jesús toca mi hogar, When Jesus touches my, Cuando Jesús my toca home. mi iglesia, When Jesus touches my tiene que church. venir la sanidad en el nombre de Jesús. Healing has to come in the name of Jesus. Lo mejor de toda la historia de Jairo The best thing of the story of es que en el Jairus versículo is 24 that in verse 24, Jesús se fue con él. Jesus left with him. Jesús sabía que Jairo no era un seguidor aférrimo de él. Jesus knew that Jairus was not a fervent follower of him. Jesús sabía que Jairo vino por una emergencia, que no fue por voluntad propia. Jesus knew that Jairus didn't come to him because he wanted to. He came to him because of an emergency. Porque a Jesús no le importa cómo tú vengas. Because Jesus doesn't care how you come to him. Solamente le interesa que vengas. His only concern is that you come. Y dice, y Jesús se fue con Jairo. And Jesus left with Jairus. Así que el ideal era ir con Jairo a sanar a su hija. So the ideal was to go with Jairus to heal his daughter. Y aquí viene el problema de la historia. And now we encounter the problem of with the history. La with the story. sociedad nos ha enseñado a nosotros, Society has taught us, al igual que McDonald's, like McDonald's, al igual que Burger King, like Burger King, al igual que Kentucky Fried Chicken, like Kentucky Fried Chicken, a que usted pide el combo en la ventana that you request the combo, you order the combo at the window, y en la otra ventana usted ya recibe lo que pidió. and the next window they will give you whatever you ordered. Solamente un minuto después. Just a minute later. Y creemos que en la vida espiritual todo viene like Burger King. And we believe that in the spiritual life, everything comes like Burger King. Que usted pide e inmediatamente va a recibir. That you place an order and immediately you have the order back. Y había una mujer que había hecho un pedido hace 12 años. And there was a woman that had made a request about 12 years ago. Por cierto, primero que Jairo. In fact, even before Jairus. Y esta mujer se estaba muriendo porque estaba perdiendo la sangre. And this woman was dying because she was losing too much El blood. libro de Levítico dice que la sangre es vida. The book of Leviticus said that the blood is life. Y si esta mujer está perdiendo la sangre, está perdiendo su vida. So if this woman is losing blood, it means that she's losing life. Y ella viene donde Jesús. And she comes to Cuando Jesus él va para la casa de Jairo on his way to Jairus' house, y toca a Jesús, and she touches Jesus, y entonces encuentra sanidad en Jesús. and she finds healing in Jesus. Porque tenemos que sacar de nuestra mente este concepto. Because we have to remove from our mind this concept. Que los únicos que van a recibir la salvación en Jesús son los adventistas del That the séptimo día. only ones that are going to receive salvation in Jesus are the Seventh-day Adventists. Y esto tenemos que tenerlo claro antes de abrir la iglesia el día 3. And we have to have this clear even before we reopen the church on July 3rd. Que Jesús vino a buscar a todos. That Jesus came to save everything, A everybody, católicos, a Catholics, A pentecostales. Pentecostals, A bautistas. Baptists, A luteranos. Lutherans, A ateos. atheists, A gnósticos. agnostics. Jesús vino a buscar a todos. Jesus came to seek everybody, to save everybody. A gente que esté en adulterio. People that are in adultery, A gente que son mentirosos. people that are liars, A gente que son engañadores. people that are thieves, A gente que son burladores. people that are they mock other people.
people. Y They Jesús bullying. vino a buscar a todos. And Jesus came to seek everybody, to Jesús le save quiere demostrar everybody. no solamente a Jairo, a los discípulos, a la mujer y a la iglesia, Jesus wants to show, to demonstrate not only Jairus, his disciples, and the church, and the woman, que Jesús es el Dios de todos. that Jesus is the God of everybody. Ahora mismo la iglesia está teniendo un impacto a través de todo el mundo, Now the church is having an impact throughout the world, a través de las redes sociales. through social media. Le llegamos a todo el mundo a su hogar. We reach everybody in their homes. Este campamento virtual está siendo transmitido en todos nuestros canales de redes sociales. This virtual camp meeting is being broadcast, streamed live through all social medias. Y le estamos llegando a todos. And we are reaching everybody. ¿Qué le vamos a decir a todos? What are we going to tell everybody? Cuando Jesús toca a la mujer When Jesus touches that woman y aquella mujer queda sanada, and that woman becomes healed, aquella mujer comienza a contarle a Jesús toda su historia. that woman starts telling Jesus all of her story. Si yo fuera Jairo If I would be Jairus y mi hija se está muriendo, and my daughter is dying, a mí tu historia no me importa. I don't care about your story. A mí no me importa, a mí solamente me importa mi hija. I don't care about your story. I'm only concerned about my daughter. Y muchas veces nosotros como iglesia And a lot of times we as church, tenemos el mismo concepto de Jairo. we have the same concept as Jairus. Tú no me importas. I don't care about you. You're not important No me to importa me. tu pasado. I don't care about your past. No me importa tu problema. I don't care about your problem. No me importa tu I dificultad. don't care about your Yo difficulties. solamente pienso en mí, myself and I. I only think about me, myself, and I. Yo, yo, y yo. Y entonces cuando la iglesia tiene esa mentalidad de Jairo, So when the church has that Jairus mentality, deja de impactar, it stops impacting people. deja de bendecir, It doesn't bless anymore. deja de cumplir la misión. Stop fulfilling the mission. Y entonces Jesús le dice a la mujer, cuéntame tu historia, quiero escucharla. And then Jesus tells the woman, tell me your story. I want to hear your story. Y aquella mujer comienza a contarle 12 años de su historia. And that woman starts telling Jesus 12 years of history. Eso no se cuenta en 5 minutos. Of course, you don't say that in 5 minutes. Y mientras la mujer está narrando contenta su historia, And while the woman is narrating, is telling her story, la hija de Jairo se está muriendo. Jairus' daughter is dying. Qué triste es How la vida del sad, ser humano, how sad is the human being's life? que mientras unos están viviendo, otros están muriendo. While some people are living, others are dying. Que mientras unos están celebrando, otros están enterrando a un familiar. While some are celebrating, others are burying their relatives, their family. Y ahora vienen los amigos donde Jairo, And now Jairus' friends come to him mientras Jesús está disfrutando la historia de sanidad de esa mujer while Jesus is enjoying the healing story of this woman. y le se acercan al oído de Jairo y le dicen solamente esta And they frase: come to Jairus' ear and they tell him this phrase: no molestes más el maestro, tu hija ha muerto. don't bother the teacher anymore. Your daughter has died. Las palabras más tristes las escuchó Jairo en ese momento. The saddest words Jairus heard that moment. Porque Jairo salió con la esperanza de llevarle sanidad a su hija a casa. Because Jairus left with the hope of bringing healing to his daughter. Jairo salió de su casa para llevarle bendición a su hija a la casa. Jairus left his house with the hope of taking a blessing to his daughter and his house. Ninguna madre presenta a sus hijos en la iglesia para luego verlos drogarse en su juventud. No mother blesses her children in the church to see them later drugging themselves on the streets. Ningún pastor predica en la iglesia para ver a su congregación durante la semana vivir una vida de pecado. No pastor preaches in the church to see his church or his congregation during the week living all kind of way. Sin embargo,
However, muchos de nosotros hemos escuchado esta misma frase cuando estamos en dificultades. a lot of us have heard the same phrase when we are in difficulties. Muchos de nosotros escuchamos esta frase y la hemos escuchado durante estos año y medio de pandemia. A lot of us have heard this phrase, and we have heard this phrase during this pandemic. ¿Para qué molestan más al maestro? Why do you bother the teacher? Tu matrimonio ya está muerto. Your marriage is dead. ¿Para qué molestas más al maestro? Why do you trouble the master? Tus hijos ya se fueron lejos de Dios y lejos de la Your iglesia. children left far away from God and the church. ¿Para qué molestas más al maestro? Why do you keep bothering the master? Declárate en quiebra porque ya no puedes pagar las deudas que tienes. Declare yourself in bankruptcy because you cannot pay anything. ¿Para qué molestas más al maestro? Why do you bother the teacher, the Si has master? caído muy bajo en tu vida de pecado, You have fallen so bad, deep down in sin and sinfulness that nothing is good for you. pero una de las cosas que disfruto de Jesús But one of the things that I enjoy about Jesus es que Jesús es muy parecido a los equipos de música. is that Jesus has so much resemblance to the music instruments, Porque la música tiene un left side y un right side. because music has one lado derecho y lado izquierdo. Y Jesús estaba con su lado izquierdo escuchando a esa mujer. And Jesus was with his left side listening to this woman Porque él siempre escucha en estéreo. because he always hears, he always listens in stereo. No mode. pienses que él solamente escucha a una persona. Don't think that he only listens to one person. No pienses que él solamente escucha a los que tienen mucho tiempo en la iglesia. Don't think that he only listens to people that have been in church for No years. pienses que él solamente escucha a los que han fundado y abierto iglesias. Don't think for a minute that he only listens to people that have founded the church and they have been in the church for many years. Jesús escucha a todos. Jesus hears and listens to everybody. Y mientras escuchaba con su lado izquierdo a la mujer, And while he was listening to this woman with his left side, escuchó lo que dijeron los mensajeros en su lado derecho. he heard what the messenger said with his right side. Y le dijo a Jairo lo siguiente. And he said the following to Jairus. En el versículo 36, Verse 36, dice el texto bíblico, the Bible says, no temas, Jairo, cree solamente. do not be afraid, only believe. Amén. Amen. Do not be afraid. No tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo tú hoy en día? What are you afraid of? ¿Le tienes miedo a la pandemia? Are you afraid of the ¿Le pandemic? tienes miedo a la vacuna? Are you afraid of the vaccine? ¿Le tienes miedo a la persecución? Are you afraid of persecution? La palabra de Dios dice, don't be afraid. The word of the Lord says, do not be afraid. Don't be afraid means Do not be afraid significa trust in Jesus. confía en Jesús. Do not be afraid means No tengas miedo significa voy a dejar a un lado mis preconceptos I'm going to put aside my preconceived ideas and concepts y solamente voy a creer en Jesús. and I'm only going to believe Voy a creer en sus in promesas. Jesus. I'm going to believe in his promises. Voy a creer en su poder. I'm going to believe in his Voy a power. creer en su tiempo. I'm going to believe in his time. Por eso la palabra de Dios quiere aclararle hoy a su iglesia. That's why the word of God wants to make clear to the church. No es en el tiempo mío, es en el tiempo de Jesús. It's not on my time, it's on God's time. No es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Jesús. It's not with my strength, it's with his strength. No es con mi poder, es con el poder de It's Jesús. not with my power, it's with the power of Jesus. Y la mayor bendición de Jairo, And Jairus' greatest blessing, que aunque todos decían no, when everybody said no, Jairo escuchó el sí de Jesús. Jairus heard the yes of Jesus. Ahora imagínese a Jairo, Now imagine Jairus. esta mezcla de emociones. This mix of emotions. Está bien, yo creo en Jesús. Okay, I believe in Jesus. Está bien, yo voy con Jesús. Okay, I'm going with Jesus. Pero yo sé que mi hija está muerta. But I know that my daughter O sea, is dead. hay una realidad que tenemos So, que enfrentar. there's a reality that you have to confront. Señor, esta es mi realidad. This is my reality. Estas son mis tarjetas de And these crédito. are my credit cards. Esta es mi realidad de salud física. This is my physical health reality. Esta es mi realidad en mi vida emocional. This is my reality on
my emotional Tengo health. años sumido en una depresión. I've been in depression for years. Estaba predicando en Puerto Rico, I was preaching in Puerto Rico. en la Universidad Adventista The puertorriqueña. Adventist University in Puerto Rico. Y un día se acerca un esposo a mí And one day this husband came to me y me dice, pastor, and he said, Pastor, venga y llore con mi esposa. come and pray with my wife. Tiene 4 meses que no se levanta de la cama. She's been in bed for 4 months. She doesn't get out of bed. No quiere bañarse. She doesn't want to take a No quiere shower. atender sus 2 hijos. She doesn't want to take care of the Está perdida en el children. mundo. She's lost in her own world. Solamente derrumbada con una depresión. She has given in to depression. Llegué a su casa junto con él I came to his house with y lo que él him. me había contado era poco para lo que pude And what experimentar. he told me, it was not even close to what I saw over there. Su cuarto lleno de medicamentos, Her room was full of medication, pastillas para toda hora, pills for everything, every hour, para cada día, for every single day, para cada situación. for each situation. No se veía más que medicamentos en el gavetero de la You casa. couldn't see anything, just medications everywhere. Sus hijos lloraban al ver a su madre así. Her children were crying when they saw her like Fotos that. de ella en toda la casa sonriendo. There were pictures all over the house, beautiful smiling pictures of her. Pero ella tumbada en una cama con una depresión. But she was just laying there on the bed in a deep depression. Y durante horas estuvimos orando con ella. And we were praying for her for hours. Y mis palabras finales fueron estas. And my last words were, Mañana es mi último tema en la universidad. tomorrow night will be my last sermon at the university. Me gustaría verte I mañana. would like to see you there tomorrow. El esposo me vio con una cara de incredulidad. The husband looked at me with an uncertainty, with disbelief. Porque él solamente creía que con él verla levantada de la cama para él era ya un milagro. Because he believed that if she could only get out of bed, that in itself would be a miracle. Pero Jesús no anda dando milagros limitados en la vida del ser humano. But Jesus is not giving you a limited miracle. Jesús siempre da más de lo que nosotros estamos esperando. Jesus is always giving you more than we expect. Y yo estoy seguro que este sábado 3 de julio, cuando abramos nuestro And I'm santuario, sure that this Sabbath, July 3rd, when we open our sanctuaries, estaremos recibiendo más de lo que estamos esperando. we will be receiving much more than we are expecting. Estaremos recibiendo más pecadores en la We iglesia. will be receiving more sinners in the Estaremos church. recibiendo más gente necesitada en la We will iglesia. be receiving more needy people in the church. Estaremos recibiendo personas que buscando más de corazón al Dios del We will cielo. be receiving people that are earnestly looking, seeking for the Lord. Y la gente que venga a la iglesia el 3 de julio encontrará también más. And the people that are coming to church on July 3rd will also find more. Encontrará más amor en la They iglesia. will find more love in the church. Encontrará más poder de Dios They en la will find iglesia. more power of God in the church. Encontrará más poder al abrir la palabra They del will find Señor. more power when they open the Word of God. Y encontraremos a una familia dispuesta a encontrarse, no importa su crisis, con Jesús. And we will see a family willing, it doesn't matter what crisis they're going through, but willing to find an encounter with Jesus. Mira lo que hace Jesús cuando llega a la casa. Look at what Jesus does when he comes to the La gente house. estaba llorando, People were la crying. gente se estaba quejando, People were la complaining. gente se estaba lamentando, People were crying and complaining. la gente estaba preparando el funeral People were preparing the y funeral. ahora llega Jesús. And now Jesus comes. Y Jesús le pide a Jairo lo siguiente: And Jesus requests something of Jairus. deja a todos los que se están quejando afuera, Leave everybody that is complaining deja a outside. los incrédulos afuera, Leave those that don't believe outside. deja a los que no tienen el plan de salvación claro afuera, All of those that don't have the plan of salvation clear in their minds, leave y them que outside. entren solo los que crean en el poder de Jesús. And allowed only to enter those that believe in Jesus. Y cuando la iglesia entra gente que cree en el poder de Jesús, And when people that believe in the power of Jesus comes into the cuando en el church, comité ejecutivo de la iglesia hay gente que cree en el poder de Jesús, when people in the executive committee of the church believe in the power of Jesus, cuando la iglesia tiene pastores que creen todavía en el poder de Jesús, when the church has pastors that believe in the power of Jesus, cuando la iglesia tiene tesoreros que creen en el poder de Jesús, when the church has treasures that believe in the power of Jesus, la gloria de Dios se va a manifestar. the glory of God will manifest itself. Y yo alabo el nombre de Jesús. And I
praise the name of Jesus. Porque estoy dispuesto a entrar con Él a la habitación. Because I'm willing to come with him in the room. Estoy dispuesto a ver sus milagros en la obra hispana. I'm willing to see the miracles in the Hispanic work. Estoy dispuesto a ver los milagros en su obra afroamericana. I'm willing to see his miracles in the Afro-American Estoy community. dispuesto a ver los milagros en la obra haitiana. I'm willing to see his miracles in the Haitian work. Estoy dispuesto a ver los milagros en los departamentales de la I'm conferencia. willing to see and experience a miracle in the departmental directors of Estoy the dispuesto a ver conference. los milagros en la tesorería de la I'm conferencia. willing to see the miracles in the treasury department of the Estoy conference. dispuesto a ver los milagros que va a hacer el comité ejecutivo de la conferencia. I'm willing to witness the miracles that he's going to perform with the executive committee of the conference. Y viendo la conferencia que hay poder en Jesús. And the conference seeing that there's power in Jesus. Y viendo los departamentales que hay poder en Jesús. And departmental directors experiencing the Y power in viendo los Jesus. pastores que hay poder en Jesús. And experiencing the pastors the power in Y Jesus. viendo los afroamericanos que hay poder en And Jesús. experiencing the African Americans that there's power Y in viendo los Jesus. haitianos que hay poder en And Jesús. experiencing the Haitians that there's power Y in viendo los Jesus. hispanos que hay poder And en Jesús. experiencing and seeing the Hispanics that there's power in Todo el Jesus. mundo sabrá que la conferencia del sureste tiene la unción de Jesús. Everybody will know that Southeastern Conference has the anointing of Jesus. Pero tenemos que entrar a la habitación con But you Él. have to come in the room with Para que Él him. levante nuestros sueños. So he will raise, he will Para que Él levante lift nuestras up finanzas. our dreams, our finances. Para que Él levante nuestras familias. So he will restore our families. Para que Él levante nuestros matrimonios. So he will restore our marriages. Y solamente escucharemos a Jesús tranquilamente decir, And we will only see Jesus very easily going saying, Southeastern Conference, Southeastern Conference, do you believe in Jesus? ¿tú crees en Jesús? Southeastern Conference, Conferencia del Sureste, do you believe in my power? ¿tú crees en mi poder? Southeastern Conference, Asociación del Sureste, do you believe in my heals? do you believe en mi poder para sanar? If you say yes, Si tú dices que sí, verás, do you see the glory of God? you will see the glory of God. Verás la gloria de Dios. Y Jesús le dijo a aquella niña, And Jesus said to that girl, a ti te digo, levántate. to you I say, arise. A Jesús no le importa cuánto tiempo llevas muerto. Jesus doesn't care about how much time you've been dead. A Jesús no le importa la situación profunda que estés pasando. He doesn't care about how deep your situation is. Porque Él sabe que cuando llegue Él, Because he knows that when he shows up, todo se acabará. everything will end. Tus sueños se levantarán, Your dreams will be restored. tus finanzas se restaurarán, Your finances will be restored. tu pasión por Jesús se Your restaurará passion for Jesus will be restored. y tu sanidad vendrá solamente de Cristo Jesús. And your healing will come only from Jesus Christ. Amada familia de la Southeastern Conference, My beloved family of Southeastern Conference, Dios te está buscando en esta hora God is looking for you at this time para cambiar tu corazón, to change your heart, para tocar tu corazón, to touch your heart, para restaurar tu vida to restore your life. y que tú puedas a partir de este día And beginning today, y que tú puedas a partir de esta semana virtual de nuestro campamento beginning this week and throughout this virtual camp meeting week, que Dios está dirigiendo nuestra conferencia. that God is directing, is guiding our conference. Cuando la niña se levantó finalmente, When the girl rose finally, Jesús le dijo, por favor, Jesus said to her, please denle de comer. give her something to eat. Queridos de Dios, My beloved of God, el sábado 3 de julio, cuando abramos nuestras puertas, July 3rd, when we open our doors, la gente vendrá buscando de comer. people will come in seeking for something to eat. Está buscando de comer palabra real de Dios. They're seeking to eat the real word of God. Está buscando de comer la bendición que necesita su cuerpo y su vida mental para seguir hacia adelante. They're looking for something to eat for the blessing that they need for their bodies and their emotional life.
Por eso tenemos ahora el gran compromiso That's why we have the great commitment. y por eso se ha creado este campamento virtual And that's why we have created this virtual camp meeting para preparar nuestra iglesia, to prepare our church, para preparar nuestros hermanos, to prepare our brothers and para sisters, preparar nuestros líderes de la to iglesia prepare our church leaders para creer en Jesús. to believe in Jesus. Esta pandemia intentó quitarnos la confianza en Jesús. This pandemic attempted to take away from us our trust in Jesus. Esta pandemia se llevó hermanos buenos de nuestra iglesia This que han muerto. pandemic took away from us good brothers and sisters that had passed away. Esta pandemia ha destruido matrimonios. This pandemic had destroyed marriages. Esta pandemia ha cerrado por año y medio cientos de edificios adventistas. This pandemic has closed down hundreds of Seventh-day Adventist church buildings. Esta pandemia ha hecho que hermanos que trabajaban para Dios ahora estén cruzados de brazos. This pandemic had made possible that people that before worked for the Lord, now they're just crossing their hands. Pero si hoy hacen exactamente lo que hizo Jairo But if they will do today exactly what Jairus did, y se postran a los pies de Jesús and they fell down at Jesus' feet, y le ruegan a Jesús por su iglesia and they begged him for their church, y le ruegan a Jesús por su liderazgo and they earnestly intercede for their leadership, y le ruegan a Jesús por el poder de la unción de su Espíritu and they Santo, earnestly begged Jesus for the anointing of the Holy Spirit, veremos nuestra iglesia resplandecer nuevamente. we will see our church bright again, full glowing again. Veremos a nuestros hermanos llenos de pasión para seguir predicando el We will Evangelio, see our brothers and sisters full of passion for the preaching of the word, porque entraron a la habitación con Jesús. because they enter in the room with Jesus. Quiero invitar en esta hora At this time, I would like to invite a 120 personas 120 people que quieren aprovechar y escribir esta frase en el chat. that would like to take this opportunity to write this phrase in on the chat. I want to see His glory. Yo quiero ver su gloria. Solo póngalo allí en el chat. Just put it there on the chat. Ponlo con fe. Write it down with faith. Ponlo con entusiasmo. Write it down with enthusiasm, with excitement. Ponlo creyendo que así será. Write it down believing that that will be the case. I want to see His glory. Yo quiero ver su gloria. Y si hoy tú quieres ver su gloria, And if you want to see his glory today, Dios te dará ese privilegio contigo a solas en la habitación. God will grant you that privilege with you and him by yourselves in the room. No olvides nunca estas palabras. Do not forget these words. No temas, Do not be afraid. cree solamente. Only believe. Let's pray. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Our loving Father, gracias por darnos la oportunidad de entrar a la habitación contigo. thank you for giving us the opportunity to enter in the room with you. Queremos ver tu gloria. We want to see your glory. Queremos sentir tu poder en nosotros. We want to feel, we want to experience your power in us. Queremos ver la iglesia resplandecer con más luz que antes. We want to see our church glowing again with more light than before. Queremos, oh Dios eterno, en esta hora, We want, oh Heavenly Father, at this time, venir ante ti en este momento, we want to come before you at this time, sintiéndonos que estamos muriendo, feeling that we are dying, pero encontrar sanidad, poder y restauración en ti. but find power and restoration and healing in you. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Don't be afraid, No tengas miedo, just believe. solo cree. Amén. Amén.